Decreasing outside. Ano, laser yun? Yata. Elevator. Ano? Ay. Improved range by 20%. Damage by 5. Damage 5? 5% na 40. 5% 40. Ghost? 42. Nawagit ko pa na dito. Wala sa scope pa doon kanina. Otak lo ipo. Otak lo ipo mo. Alala, anay. Ay, chuwi naman. Ang kalain na. Salamat ka na, tulawan, kaning